Guys, makinig kayo. Ang mandarigma mula sa Quezon City, Project A, Team Palaban by Coach Joey Biste Christian Sedema. Paano kayo dyan? Sige, muna, sige. Jovic Diazon, Jebes Diaz laban kay Wilson Cervantes. Ready na kayo? Ben, ingat Ben. Kamay, relax lang. Ayan, patulong yung tali. Coach, ha, pabibigat yan, Coach. Pag yan, tinabakan ka dyan. Ben, timing Ben. Timing Ben, timing jab ka muna Ben, jab. Jab lang, yan. Tas kamay. Body bin, jab body bin. Yan o, hook ba, hook. Yan. Grabe o, tumatan siya. Si Kalumag. Tumatan siya. Ay! Grabe yung tama yun. Grabe na, ako takot naman itong dalawang ito. Relax lang, relax lang. Mabibigat to. Nakakatakot itong tumama yung punto. Uy! Malaki, kapag malaki din, malaki din yung ano, resistensya. Pag-build. Aper. 10 seconds. Pacing lang Ben, pacing lang Ben, pacing lang. Pacing lang Ben, pacing lang. Grabe, nakakapalitan man lang sa suntok. Pacing lang Ben, relax lang, relax lang. Kanan, tsaka aper. Grabe. Yan, ganyan lang. Pag pumasok, hook ka ha. Diyan lang! Katawan Ben, katawan. O Ben, pasukin mo na Ben. Hoy, grabe naman yung mga suntok na yan. Katawan. Grabe, malaki. Uy! Bago ng kalaban ng dalawa. Relax lang Ben, relax lang. Dikitan mo Ben.
10 seconds. And the round number 2. Grabe sila. Kala ko tanggal yung ulo. Hindi pala. Patibay din. Takbid din. Grabe. Ayan, ganyan ba? Ganyan. Ay, grabe sinagdap. Bumati ng dap. Timing lang, timing pa. Timing. Pumupot-pot din. Grabe. Nice one. Papalitan yung dalawa. Yan, laro-laruan mo na lang, Ben. Laro-laruan mo, Ben. Laruan mo, Ben. Laruan mo. Uy, hindi na. Dito na. Abang lang, abang lang. Papa-order pa. May technique. Parang Ali. Parang si Ali na. Ali mo oy. Ali na yun. Dito ka sa bila. Yan, oy. Lupis ka mo. Head of the ground. Okay, ito na ang scorecard. Scorecard tayo ah. Walang ano to ah. Si Manalamsan, nandito ka. Si Kian Lex Manalamsan. Judge number 1 scored 30-28 favor sa red. Judge number 2 28-29 favor sa blue. And judge number 3 scored 29-28. We have a winner from the red corner, Emmanuel Kaluma.